shoving here, and you can see Sven has made the roam. Yeah, he's moving up here towards this top lane. Good equalizer placement there from Fudge as the Flame Spitter comes out. Hook is going to land. That's first blood to the Rumble. And Razork not going to be able to do anything here, even with Trimby waiting in the wings, although they are going to go in overly aggressively here. They just look to the least and they take him down. It is going to be an No fue answering word, kill. amigo, no fue word. Es un doble para el Rumble, eso no fue word. Just yet, and 2-1 in the end. Oh. Shockwave as M&S taking a lot of damage. The clockwork wind up, and that is going to be the command attack flashed. And M&S now going to go home. Good stuff from Humanoid there, really more Fnatic because Me atrevo a decir que Fuso puede solear bajo Torre. Yeah, the equalizer means that it's very difficult to get past it. Interrupted, and Fudge just burns him down. Gorgeous dive from super low. Pero la diferencia de los player matchup son 2K entre un top. No sé, no, lo está aplastando. Okay. And now the kick is going to come Oh. back. That's the kill onto Sven as already Fnatic have picked up one, but there's the ulti from M&S gets into the back line. Bien, bien. Bueno, bien. Me olvidé que toda la ventaja la tenía Cloud9, que es DNA, entonces existe esa posibilidad. Algo que también puede hacer Fnatic para evitar caer en desgracia es el dragón, porque la realidad es que Cloud9 en un 5v5 lo gana, independientemente de esta escaramuza, Cloud9 le gana en un 5v5. Y si ellos llegan a forzar un dragón, no le vas a ganar. Entonces, mientras más dragones haga Fnatic, más evita que Cloud9 tenga el soul en un minuto temprano. Y acá creo que la cagada... Va, en realidad no es una cagada, Sven murió muy rápido. Yo creo que Sven no usó la ulti. No, Sven no usó la ulti y no usó ningún stun. Ni el básico, ni la Q, los dejó en pija. Trimby pegó todos los CCs. Y a M&S no le está yendo muy bien como para... ¡Oh! No, vean el minimapa, vean el minimapa. He does have equalizer though. This could be dangerous for them. No. Looking to try and get out of the way. Blabber gets on in here. There's the shockwave onto the Rumble to try and buy some time. But they're now being barbecued by Fudge. The knockup comes through as well. Razork, he is going to bite the dust as well. It's a double kill for Fudge. Bueno, jeje. And the top lane Ganó Cloud9, chicos. massive. He's 7-1. They're looking for that dive, but there's only 3 minions, and you're walking through the tower there as Humanoid with no flash, so it's a massive punish there. Now the equalizer is available. Yeah, Trimmy's gone. Trimmy has got a lot of mobility, but now No. it's going to teleport No. behind him. The quickness to come through, and he's pretty slippery, but he's running out of ability to get away. That is going to be the final one, and M&S locks down the kill. Trimmy bought a fair bit of time there. He's only going to... We can see back No towards peleen line, dragón, though. por Fnatic, I favor, think, no peleen realized, dragón, no we're peleen so far dragón, no behind, van a we just ganar, need to no try van a to ganar, play, hoping we chicos, take some no van a magic. ganar. They do have great engage, they have some AoE, No van a ganar un but dragón, with Fudge muchachos, here es on la 2 full desventaja items, if he gigante. gets a decent equalizer, it's hard to see them winning the fight. Trimmy's going to escape. That looked with the zoom like he was trying to grand entrance his own team. Didn't actually happen. Did manage to escape though, as we do have the second Drake going to Fnatic. Now we're attempting an engage. Great ulti, look at the equalizer on top of it. They're set up by Sven and knocked down. There's the ult to come through as well from M&S. As it immediately does go back, and now Berserker is free hitting. Everyone is so incredibly low. Trimby tries to be the hero. ¿Por qué pelear un dragón, amigo? Falls down, and C9 are still on the prowl. I don't know whether Noah and Oscar can get out of M&S this puede one, usar because la back positions are not where you want because C9 are closing in. Noah might be able to get out, but M&S, he's going to bind his soul back up again after picking up the kill, and C9. Yo la avisé, el draft lo ganó Fnatic get the dragon, Cloud9. but Cloud9 with the 5-for-0 ace. 8,000 gold is... So for him to have this game, I think, is a confidence booster because Fudge hasn't been at that level. Opa. There's the kick flash, and teleport's going to come in. I think they're going to need 3 because Fudge does have the stopwatch. But there it is. So the rest of C9 are making their way up. Oscar is very, very low. There's a flag and La pueden dar vuelta igual. Fnatic... No. Who the most powerful one is on this Fnatic roster. They're going to take him down. The other two are going to limp their way out, and C9 once again retain map control. I mean, it's just in front of the Baron as well, so if they really want to, they can try and turn for this. They are going to. Lee Sin is just backed. Razork isn't in the position. And Berserker's on 2 items, so he's going to shred this. Yeah, and now Trimby, he knows exactly what's going on. They did manage to get that ward into the pit. It is off now, as Noah is looking for an opportunity. Tries to get out of the way. Razork. Soul's going to have to rebind, but he still manages to get the kill, and the Baron falls down as well. Trimby looking to try to escape. The battle dance is going to be able to get him there. That Q. Clean closeout.
on this game, and it would be their second win against EU here. Yeah, there's another Cataclysm to come on through. The equalizer not placed perfectly, but I think it's good enough as there it is, the kill onto the Oriana. The double knockout. Yo me voy a dedicar a ver Twitter, me parece. Porque esto es un insulto, muchachos. No voy a pretender ver esto es injugable realmente. Yo no soy un estratega, yo no soy un coach, pero creo que no se necesita ser un genio, no se necesita ser un Einstein para entender que un draft es un mal draft. En primer lugar, el que pique a Real es porque le encanta la verga. Real es el peor AD Carry en la actualidad, peor que Kai'Sa, o sea, es realmente inútil. Luego no hay una sinergia entre el Happy Feet Wombo Combo con la Oriana, no hay un Jarvan, no hay algo que los sostenga. Segundo, te ganaron campeón top. Yo no veo una sinergia en sí de Fnatic, o sea, yo creo que esto podría funcionar con un equipo que es God mecánicamente, pero no es el caso de Fnatic, muchachos. Exactly. They see Oscar, so they want to at least force TP, but they need to make sure they peel Razork. Yeah, Sven is going to be able to flash his way out of there. There's the CC onto the jungler, but Razork might be able to get into the... ¡Sí! No peleen, no peleen, no peleen, no peleen, no peleen. They survive is the question. The equalizer didn't do a whole lot, but Trimby will eventually fall down. But Fnatic sacrificing a Rakan for a Baron, you take those. 100% you take those! Razork with a massive steal that might just delay this game long enough for them to come back. I mean, that is a massive swing there. It is going to be Cloud9 taking a dragon, but honestly, who cares? Con It's el just the second puta, dragon for Dios. them. And Cloud9 did try to get out. Yo creo que hasta minuto 40 Fnatic la puede ganar. No vas a aguantar hasta minuto 40. ¡Oh! No, muy temprano, amigo. Acá lo que dice los analistas es verdad. Independientemente de que esto está escalando, Cloud9 tiene un muy buen draft en términos de late. O sea, el Yone va a escalar, el Rum le va a escalar, la Saya va a escalar. O sea, no tiene que envidiarle. El problema de Cloud9 es lo psicológico. O sea, Cloud9 esto lo tuvo que haber ganado hace 10 minutos. O sea, este mapa ya tuvo que haber terminado y borrón y cuenta nueva. Pero Cloud9 no la ganó todavía. Y a medida que pasan los minutos, es contraproducente que este mapa se siga en pie, porque Cloud9 ya tendría que haber ganado. No sé si me explico. Le están dando la oportunidad a Fnatic de que vuelva, y la Oriana escala, el Jax, a ver, el Jax también va a ser útil. El tema que Fnatic en late hablando se cae, el Lee Sin se cae, el Arra se cae. Y en un minuto sale Nashor, que es lo que Fnatic está esperando, y no sé por qué Cloud9 espera un Nashor para hacer las cosas. O sea, Cloud9 ahora puede rushear mid, tirar el inhibidor, forzar a que Fnatic defienda, pero no lo están haciendo, amigo, no lo están haciendo. Oh. Oh. ¡Oh! No, pero esto lo van a... No la ganan ahora. Va, o sea, no la van a ganar, pero pueden hacer Nashor. Cloud9 puede hacer Nashor por la diferencia de Smite. Pero Fnatic puede hacer dragón. Nashor, pero Fnatic puede hacer dragón. Tiene que hacer tiempo. Es un 2 minutos de Nashor, amigo. Tienen que hacer tiempo. 1 minuto. 2 minutos, digo. Y Fush no tiene TP, de modo que el camino de base al nexo enemigo toma tiempo. Y ese tiempo valioso, amigo. Ese tiempo totalmente valioso. O sea, son segundos. Esos segundos cuentan. Mi corazón está a 1000, chicos. Mi corazón está tu. Oh, fuck. 1,20. The cooldown is very low late in the game, Oh. and he is doing so much damage. Has the void staff, has the death cap, and is looking for some
poke there, but again, just like one QW from Humanoid. Oh. Is going to get the Feather Storm, so we're going to trade ulti Humanoid's for taking ulti, but over. that is definitely higher value for Fnatic. Because that Shockwave, like you say, low cooldown and Feather Storm means that there's Un minuto, literalmente un minuto. Aguantar un minuto, amigo. Casi el por 5 el tiempo que yo aguanté con ella, amigo. I didn't think that this was just going to keep getting dragged out, but we've seen 3 of those dragons since then. 40 segundos. Y no tiraron nada, Cloud9 no tiró nada con Nashor, no hizo nada. The fact that Berserker doesn't have flash and doesn't have his ult means that you have to play back, so Cloud9 can't get full advantage. Again, as you say, Humanoid's been pulling off miracles at the moment with this Orianna. He's 2-4, but this is a 1v9 game. Like this, he's actually playing so well in these later stages. He single-handedly ruined the entire Baron for Cloud9. He forces back. No, listo, ya está. El Nashor no tuvo efecto. El Nashor tuvo 0 efecto. Estoy temblando, muchachos. Estoy tipo, hace un buen tiempo que no tiemblo bien en lo competitivo. No sé si por fanático o porque mi plata está en juego. Y Fnatic está un dragón de ese Soul. Y con Soul es, o sea, Soul en contra de Rumble. Y yo creo que es totalmente worth it, amigo. Y acá el caster está hablando justamente de lo que dije de Humanoid. Bueno, algo así. Porque dice que Cloud9 falló en toda la partida en llegar a Humanoid. Para mí hay mérito en Humanoid por lo que está jugando. Yo creo que este es el mejor mapa en lo que va el año, literalmente. Y Cloud9 tampoco supo cómo llegar, amigo. Cloud9 agarró a Oscar, a Noah, incluso Razor, pero a Humanoid no lo tocó. Quizá en el juego temprano, pero a partir del minuto 30 no lo tocó. Nada. That is what C9 had going for them. Is now Oscar in a little bit of trouble here towards the bottom side. MNS doing a good job, but not going to be able to do enough before he has to go back to that soul. Noah in trouble, does flash. Cataclysm comes on through. Tribby just evaporates before our very eyes, and now Berserker trying to take matters into his own hands. There's the ult from MNS. We were waiting for it, and we found it in the end. And C9 will finally get the team. Bueno, hasta acá llegamos, muchachos. It wasn't pretty, it wasn't clean, but Cloud9 will get it done in game number 1 against Fnatic. Let's just hope that people went to get something to eat thinking this game was done, and then they see that C9 won in the end anyway. The first Nexus turret goes down, Berserker grabs another kill, and now C9 will finish the task. 1-0 in this best of 3 playing for their lives. Les iba a comentar algo. Acabo de ver el Casante Meet de MNS y a principio de año se habló de la mala leche, la mala racha de Casante Meet. Creo que incluso en el M6 se habló de ese campeón, que Faker había perdido y el Casante tenía un win rate excelente, pero en top, y todas las veces que se jugaba en Meet, Casante perdía. O sea, todas las oportunidades que fue piqueado Casante Meet, independientemente si lo jugaba Chovy, independientemente si lo jugaba Naito, el equipo perdía. O sea, claro, entre Worlds y M6 hay un trecho largo, pero me parece que a veces está bueno recordar esos datos cuando estás en la mierda o no. Porque es Ben usaba el Ignite de Noah. Fue tipo el Ignite de respeto, mi línea. Ese vago de mí, lo vio. Yeah, Trimby stayed in a little bit too long, and normally on those trades in Recon, you want to go in and you want to be able to jump back out when you're at 4 plasma, but he actually let that final plasma stack go off. Razor here lying in wait, but we'll see. They're going to move. Humanoid's coming. It's going to be a fight potentially. Possible 3v2, but no, it's going to be a 3v3. There's ¡Oh! the strike, scatter the weak. Pero no tiene daño, no tiene daño. But he's not quite able to finish them off. Razor in so much trouble. Bien. Sponge is looking for the kill back, but already MNS has fallen down. Culver Meat comes through, but doesn't manage to find the flick. And C9, they can't get a kill back. We're alive. Holy fuck! The roam comes through early for MNS, but that flag and drag from Razor was sick to follow up on that. Yeah, Holy fuck! Flash scatter from Humanoid as well. Just going heavily for that play, and Fudge can't quite finish him off.
¡Amigo! Igual esto fue totalmente hermoso. Razor, la paciencia que tuvo para no usar el combo de bandera. Lo saca Happy Feet Wombo Combo, pero no había daño, amigo. Yo no sé por qué Razor no pegó ni otro básico. Yo no sé cómo no murió Razor y no sé por qué. El rey pasa que Fuch ya había usado el flash. Acá creo que pudo hacer el re-engage, pero era al pedo porque Blaber se llevaba triple literalmente. Tenía red, podía pegar básicos, tenía maná, podía usar su Q, entonces fue una cala inteligente. Pero amigo, holy fuck. Chicos, le voy a seguir predica ahora. Fnatic va a ganar este mapa. Ese es un fact, es un facto. Pero el tercero no lo sé realmente. Yo no sé si Fnatic el tercero va... No lo sé. Eso creo que va a depender del draft, porque si el primer mapa Fnatic por poco la da vuelta con un Herald de mierda, con un Lee Sin que decae, con un Jax que arrancó 0-4, entonces yo creo que aparte del draft lo que vale es el cómo se desenvuelven los equipos en late, o por lo menos cómo juegan a partir de minuto 25, 30. Entonces, si Fnatic tiene un draft decente, ni siquiera bueno, decente, sin error claramente, yo creo que puede, muchachos. Yo creo que puede. Y acá lo van a castigar a... Oh. Hermana se fue soleado, amigo. Me encanta cómo enfoca la top lane pensando que que Puch se va a solear a Oscar otra vez. Y da miedo, porque siempre que lo enfocan yo creo que... No sé por qué siento que los observers saben lo que va a pasar o tienen info de lo que va a pasar y nos enfocan la parte del mapa. Yo pienso a veces que nos enfoca la top lane porque se van a detonar a uno. O va a pasar algo importante, entonces tengo ese miedo de que se lo vuelva a solear o vuelva a tener una ventaja considerable. Y acá lo van a desviar, amigo. Acá lo van a desviar. Holy fuck. This is exactly what Cloud9 are looking for. They're going to go for a wraparound. They know that Counter-Strike's down for a little bit on Oscar, and now they're going to go for a four-man dive. Yeah, Weave as well does come on through there. The Counter-Strike now on cooldown. Fue inteligente, pero son cuatro, amigo. Son But I think they've got enough men up here, and they are going to be able to grab the kill. Underneath the turret, Razok coming on in here, but that is not something you can defend. Leandries, he's getting that gold acceleration. Humanoid. Looking for a potential angle for the ulti to try to cut off Humanoid. There it is. Yeah, it is going to come on through here. Trimby finds the grand entrance onto Sven. Inteligente, qué inteligente, qué inteligente. Es muy inteligente. But doesn't get a lot of value. The flick does come back from Blabber, but Sven's already dead. The all-out comes on through, and Razok's just out of there. Fnatic, they've just turned it around here in this early game this time. El dragón creo que se lo va a llevar Cloud9 por la diferencia. No lo van a hacer. Chicos, Humanoid está jugando la serie de su vida. Humanoid está jugando muy bien. O sea, me acuerdo que... No me acuerdo quién me lo dijo, pero fue un Humanoid en estas instancias. Es muy bueno y creo que lo está demostrando. A ver, en la LEC habrá sido un pedazo de bosta, pero... Por lo menos ahora... Humanoid está jugando muy bien, amigo. Well, they are low on damage, and now TP coming in to answer. Nice little bit of pressure there from Cloud9. They don't commit. They just back off as soon as the TP comes through. Bien, bien, bien. Se lo rompe el orto, Oscar, por favor, rompe el orto. Been chilling bot lane farming, able to kind of have the action come to him. Fudge in some trouble here. Yeah, the Counter-Strike going to come through. Blabber is here just a little bit late, and that is going to be the solo kill. Some revenge here for Oscar as some rocks are flying his way. We'll see whether he's going to survive. They are put on the ground. There's a flash to the threaded volley. He has the last one. Lo mató el diante, en realidad, no lo mató el diante. Nice job there by Blabber getting one back. Fudge really... I love how M&S needs spectators whenever he gets a solo kill. It's like, come on, just see what I can do. But on top side as well. Oh, the bien. Does come through here as Blabber's going to get ulted. Okay, can the fancy feet actually work out here? Is the question. The answer is no. It looked kind of cool for a few moments. He is just kind of like the mark of a really good jungler. And also now he's got so much on his shoulders, right? He's playing the Talir, and Sven is now looking to try and help get the kill onto Oscar Innen. M&S up here is relatively low, but the Magnet Storm's going to come through, and M&S will cut down the Jax. Qué paja, amigo. It's going to be another kill going over to C9, trying to skew that one in their favor. They do manage to do so as you just Rift Tail to blow open that second tower as well. And yeah, that is going to be the charm landing on. Bueno, gracias, Fuch, por el 1 por 1. Yeah, there is the Counter-Strike. That is going to get the stun. Great knock up there from Razok as well. Tiene que matarlo antes, amigo. Tiene que matarlo. Oh, mío.
Tardaron mucho en matarlo. Romper el orto, romper la torre. Dejáselo a Noah, dejáselo a Noah. ¡Bien! ¡Bien! Hace Nash. No, ni Nash. ¡Ay, Dios! Darme una menor, amigo. Acá el caster habla de la pelea entre los Carries. No voy a reproducir la repetición, pero cuando Berserker usó la ulti y fue por Noah, no pudimos ver qué pasó, pero en el mapa se ve una diferencia grande entre distancia. Entonces el caster dice que Berserker usó la ulti mal, o sea, no mal, muy temprano, y le dio lugar a que Noah use el dash contra la pared esa de serie. Pero dice que fue un error de Berserker, que quizá por los nervios, porque si no pudo haberle mínimo forzado el flash a Noah, que Noah tiene absolutamente todo. O sea, Noah en posicionamiento hablando está jugando muy bien. Ay, le sacaban el red a Cloud9, qué tipo nazi. Y también no tiene ulti. No, es muy arriesgado. To keep them away as he dives in. There's the Magnus Storm, but where's the follow-up? The rest of C9 looking to move. ¿Qué hizo Cloud9? Se le llevaron a quién mierda se llevaron a Oscar. Oscar sigue vivo. Qué rico, amigo. Ay, qué fácil, amigo. Yo no me había dado cuenta que Fnatic siguió siendo el Nashor porque sabía que... ese dispersaba los débiles de Syndra de Humanoid fue muy bueno, pero Fnatic lo hizo realidad, esta es mi percepción, porque Blaber no tenía flash, ellos sabían que Blaber no tenía flash, entonces dijeron, listo, no va a entrar a pit. Opa, bueno, Blaber. Ay, a deglutar pedazo, Blaber. Acá yo les hago una pregunta, no sé si van a ver este mapa, pero el caster hace un rato, que claramente era el LSS, no me sé el nombre, dijo que Blaber es el mejor jungla en la historia de la LSS. O sea, jungla norteamericano, claro. Para mí no, yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. Sinceramente yo creo que el mejor jungla en la historia de la LSS fue Mitios. O sea, si bien Mitios agarró su carrera como la tula de un negro, para mí Mitios, el impacto que tuvo y los objetivos que logró fueron más grandes que los de Blaber. Por lo menos esa es mi interpretación. Opa. No, raso. Luego tuvimos otro jugador, no sé, amigo, Teod. No, Teod cuando fue mejor que Blaber. No usa ese flash. TP, hay TP, usa TP, no, el TP, amigo. Noah, por favor, amigo, es tu momento, amigo. Noah, bien, hijo de mil puta, bien. No sé si lo van a ganar ahora. Bueno, muchachos, nos vamos al tercer mapa. El lado negativo, chicos, lo voy anticipando de esta hora. Mira, lo estoy viendo en vivo, la concha de tu madre. Cloud9 va a elegir el lado azul. Y ahí tengo miedo, ahí va a depender totalmente del draft. Lo digo de esta hora, si Cloud9 elige el lado azul, tiene un 70% de posibilidades de ganar. Ahora, si tiene un buen draft, yo diría que ganó la serie. ¿Qué te puedo decir, amigo?